हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं स्लाइडिंग टॉयज़ वीडियो बनाने वाले हैं। ये देखिए हमारे सो मैनी टॉयज़। ये देखिए, ये हमारे जहाँ से हो जाते जाएंगे और फिर हम इस टेबल पे जाएंगे। इस टेबल से जाकर नीचे जाएंगे। स्लाइड्स जो हमने बनाई हैं ये नीचे जाएंगे। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं कैसे। रियानदीप आपको दिखाएगा। पहले हम आपको टॉयज़ दिखाते हैं और ये देखिए, और ये रियानदीप एक एक करके स्लाइड पर चलाएगा। एंड चलो रियानदीप, सबसे पहले ट्रेन। यस, हम इधर खड़े होते हैं। तो ये देखिए, नेक्स्ट हमारा बुलडोज़र। एक मिनट। यस, नेक्स्ट। It's not working. Next, dump truck. Strong. Oh no. Yes. That's right. ये देखिए, नेक्स्ट हमारी बाइक। ओह, इट्स गुड जॉब। It's good not working. आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।